12 Takarjala Assembly Achukthaio TRIPURA Mothni Bedek YTF ni Luajima bai Salnui kami Beraikhungbai 2023 Chongbari ni kokpirmungo ongkhornai YTF koktuma thumnai rongni pandaringe saklai mungrikha aro tongbaikha YTF Central AGS Suros Deborma Senior Leader Khatung Deborma Takarjala Block Achukphang Athokmoni Jamatiano khobui alada dongrok o koktuma saklai mungrikha borongni naharmung 2023 Chongbari wo hapang senamnani imang naharmungno wansugui Beraikhungbai kokpirmungni samung betang yapri naharjakha Takarjala Achukthaini bisingo khobjak joto siklarokno I Chongbari kokpirma pandawo manjak phaibaina bagai kokkasalaikha ilkhainai tongo 6-7 January omnotino sno sini central committee sini observation sar khatung bo pura details sung sekhenarane Beraikhungbai media takuk sungno ulano bisikutal 2023 ni jotono hambai maya paro sini TRIPURA motong ITF jotono hambai ya paro ini belai special day tani bagi belai important announcement tongo tini sini Barat Takarjala Assembly constituency ni ngai sing TRIPURA mothani ngai TRIPURA mothani sini youth wing TRIPURA motha parent body organization khlai buskangni 6 tarik 7 tarik kaisa historic ঐতিহাসিক kaisa bike rally khina thang tongo norok joton saimano sinaro phaimajak phaikya sini senior leader borong manang Arjun Deborma TRIPURA mothani sini YTF ni general secretary borong manang Suros Deborma sini block ni TRIPURA mothani president borong manang Athokmoni Jamatia tai sini youth ni working president Dibor Koloy Bishnath Deborma central ni YTF ni secretary tai kubun executive office bearer tongmayo jotono no ang hambaya poro mo ma saramu sungo tamni bagai hingkangkai sung kaisa bubograni netitewo sung TRIPURA motha tabo bubograni netitewo sung movement khlaijongo khlaimani bisingo buskangni democracy ni raidani mote Chongbari wo sung kaisa movement ba kaisa sung batamani dik thang tongo abo belai sini bagai nangkukmani belai important abai belai sung binino nasigai binino buskango bono buskango tonoi sung kaisa bo kaisa ঐতিহাসিক sung Chongbari khanya thang tong o jagao sini TRIPURA motha YTF bishesh kore organized by YTF Youth TRIPURA Federation by Barat Takarjala Assembly constituency ngai ora sung buskangni tarmane day after tomorrow 6 tarik January 2023 sung kaisa bike rally khanya thang tongo obo norok hoito saimano sinaro Barat Takarjala Assembly constituency wa 29 ta bisi tongo 29 ta village committee tongo mane 29 village committee tongo aboni bisingo sineng jompui Takarjala yang sector khai part khlainai oi 17 ta tongo ang belbari RD block ni andaro 12 ta tongo engke sungabo 2 ta part ke khaya na ja sung kaisa part engke 6 tarik buskang 6 tarik January 2022 phongni 8 ta simi sungoro road map bo khajak tongo sungomo khainai tamni bagai hingkangkai sini nahar mungkai boto basa laikya minister sakha MLA sakha abo komja bobagra sarai sai tongo omo ekta sini cost ni bagai sini existence ni bagai sini survival ni bagai sini ostito ni bagai o jagao sung push ni sai omoya sai nijini position nalai mani sai buskango sini job ni bagai sini existence survival ni bagai lorai khani ni bagai se sungomo batai thangko bobagra sai tongo sarai bo Facebook rogono ruma bunor nukana sinaro push position MLA minister borokogya bobagra jana photo tung bonon ko sinana sinthani kuno problem bukrei sinthani kuno sung kese kereng bukrei sung thansa mane thansa na bono phuruna thangmani bagaino sung 12 Takarjala Assembly constituency ngai hainai 6 tariko sung kaisa birat ekta mega bike rally sung phuruna thang tongo abo joto bisini ko youth ro sikla ro sini mothani jara warriors ro jotono kholai kha kupur ke bukha sarang lai akoi buskang 6 tarik January 2022 surang khlai ni
already जों determined already decision लाजाक जों 6 तारिखनि 8 तारिखसिम अंखनाय ओमफ्राय अ जागायाव पार्टिसिपेट खालामनायनि बागै सिनियर जम्पुइ ताकारजला सेक्टरनि सिनाबोथ' आइन खमलुं सम्पन्नगना ब्रिटिशनि बर्डार जरा सिनि 12 ताकारजला एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सि आबाय साम्पा ताम्पा खबयां प्राय रादापुर पश्चिम जन्मजयनगर बेलबारि आरो वेस्ट ईस्ट दङ अमतिखि दङै जों आयं पार्ट खायसे खायनाय यां पार्ट खायसे खायनाय आदिखि थां दङ आबनि बागैनो जों जत सिनि वारियार्स सिनि सिक्ला दङ लाइक मिनि त्रिपुरा मथानि फाइनायाव बरंनो कबकनाय खाखुलुगै बुखाखुलुगै फाइनाय पार्टिसिपेट खालामनायनिथों अ जागायाव कोनो दिदा कोनो हेसिटेशन फिल थायो बखा सराय सराय गांखौनो नांनाय तामके सिनि बुबाग्रा स्वयं बुबाग्रा सिनि जोंना नेतृत्वनाय बस सिनि लिडार बस सिनि नेता बहाय बरक सिटिनि दफाना मथांना बागै दफाना यक समारना बागै अंखजाक जोंताबो जतन खासरां लाजाक विशेष खालायै अ 12 टाका जलांखा एडीसी का 18 एडीसी एसटी एडीसी माने कन्स्टिट्युएन्सि अरनि बखरसा खौ प्रतिनिधि एवं ओएमडीसी अरन हयतिसे सूत्रपात खाय जत किछु कानाय जेतु बसिनि बबाग्रा ताइसि बसिनि ओएमडीसी सिनारन लोकल एमडीसी बन हिसाबै जों एमनो खाबो थिलै आङो खाबो बासालायजा जों कोन खाथिया बनि बागैनो जत बर खाखुलगै हाखिफलै माने पार्टिसिपेट खालामनायनि बागै अंशग्रहण खालामनायनि बागै जों जतन कबको अ मेसेज मामानि परे अ थाख्लायमानि परे एलान मानि परे जत सिनि 12 टाका एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सि बर Beraikhungbai city angkonanti Ramui city jotton aro angkore sini bubagrani a greater people movement of some tegu judgar tegu some kasari klamanen bagai agui phebe ni amosam te oro route map tam bahaikengnai burjagon simi starting point route chengnai abo sini YTF ni youth Tripura federation ni general secretary borong Soroj Deborma bin Kuktui tentang bukan lainnya hambai sini especially sini media sono dai sini jota Tripura hasteni lukorona pilano jobani chibai dai happy new year dai twing bisi ketal bahaino nong jota na khakaham dai happy christmas dana bai dai tini bisas kai sinara jota faimanja faijak sini jota Tripura motha YTM ni sengkrak ro warriors ro oro faimanja faija sini ro senior leader sini boram ganang Khatung Deorma, senior leader Borom Ganang Orjun Deorma, tei Tripura Mothani block president Borom Ganang Athakmani Jamatia, tei YTF ni president Borom Ganang Vijesh Deborma, YTF ni central committee ni secretary Borom Ganang Vishnath, YTF ni working president block ni Borom Ganang Dibor Kolai, tei joto secretaries, tei joto vice president no, tei joto sini angkorona, sini joto chobani chibai, sini joto lukorona. Dini seng bisas kaya Tripura motha YTF ni bekakti kaca press meet o press meet engka sini beskang 6 tarik Januari 2023 wo aisa mega bike rally nai sini 12 Takarjala assembly constituency wo o assembly constituency wo sini joto bike rally mani jaga wo ang koinai joto sini khakaham Achukthaio bukhuk sono norok o jaga wo phayei norok sumai baksa Aureli wo finally bagai norang jotono koyo tai tamni hinba seng tamni bagai tini jaga wo bike rally door to door campaign tanu bai khaile chong mane seng kaisa reason Tripura saro constitutional rights ni bisingting matangjangnani bobagra ni bisingting matangjangnani abon gasini greater Tripura land ni joba ei phainai 2023 বিধান সভা সঙ্গই o joba wo seng jotono pale dole Tripura sa nei seng jotono pal baksa khayei o joba wo seng logina bai angnol jotono ne koyo dai sini o bike rally wo sini kebangma participant tongnai sini joto sini Takarjala assembly constituency khobja joto bisini youths joto bisini sini joto Tripura mothani executive members joto primary members tei joto no bor bhaino o jaga phai manja phainai aboni bagai sengoro je information mamani sinoro kana 6 tariko sini YTF ni central ni president Borom Ganang Sarunial ebakabe sini MDC bobo phai manja phainai o jaga wo tei o makino sing kabangma sini oro joto leader soktongnai a jaga wo sini road map sing bo jaga ni sini bagreli chengjanai sini 6 tariko
जों 8टानि सिमनो बाइक रेलि चेंनाय 8टानि सिमके जों मुभ खायै जों रामदल स्कुल प्लेग्राउन्ड आबंखा बिदि बाजार रामदल स्कुल प्लेग्राउन्ड जों जतन कुथुम लायै 7टानि बिसिं कुथुमै 8टावखनो जों बाइक रेलि चेंजानाय आबनि यागल थांनाय जों बेलमोहन कामिनि परे जों थानाय वाक्रेहातिनि परे जों थानाय गोविंद ठाकुर चमिनि एके चमिनि आबनि परे फाइजानाय समरिया बाजारनि परे फाइनाय तुइजिलिनि परे फाइनाय दारकाई कलयनि परे तंग गुरुदयालनि परे तंग चारकलक पारा आरो जागा चारकलक पाराबो आरो स्कुल कासे प्लेग्राउन्ड तंग आ जागा युटान नावै फिरक फायै तेसे जों संगतराम पाराव थांनाय संगतराम पारानि सिं थानाय दुर्ब कुमारनि पारा थानाय जों पया चमनि परे थानाय गंगराय मलसमनि परे थानाय उजान पाथलिया गाटनि परे थानाय जों गामननि परे थानाय मध्यगन्यमारा परे थानाय ताकारजला बाजार चमनि आमतली खायै थांगै दुइगरिया से नक्तिके जों थानाय वेस्ट रतनपुर परे थानाय ईस्ट रतनपुरनि परे थानाय लेंला माहातिनि परे शिव ठाकुरनि परे थानाय जों गुरु परे करनि हाई स्कुल आबनि परे थानाय फार्म बाजारनि परे थानाय जों मधुकुपरानि परे हरिकुमारनि परे थांगै फान्टकनि परे खेर ठाकुरनि परे कानुराम परे मुइतुलनि परे पाइहांके जों काइसा सिनि एंडिंग पॉइंट दङ आ एंडिंग पॉइंट जों सिनि यां जंपुजला दिगि दंमानि यां ताकारजला जे खबजाक दंमोन भाइजिंगो एंडिंग पॉइंट थाङै जों आरो स्पीच वे जों पाइपायनाय आम हाइकिनो जों नेक्स्ट हांके जों थानाय बेलबारि दिगि 7 तारिखो जों बेलबारि थानाय जों बेलबारि बाय किसानर वेट खायदि जों आबो सिनि पेज याकाबा सिनि फेसबुक पेज ताइ फेसबुकनो जों आबो डिक्लेयार खायनाय तांबो आबो जों आबो कन्फार्म हुंसुयाको आबोनि बागै आं कयनाय सिनि अजे बागरेलि व तंनाय सिनि जत ताकुक्ताय बुकुक सं जों जतनो सिनि ग्रेटर टिप्रालेनि बागै जों जतनो र जबाव जों फाइ दङ अ जबाव केबनो जों रां रुबै केबनो बाइक थक रुबै जों अरे केबनरिया जतनो जानि मुसुमा बाय सय टिप्रासर मथां जानानै इंसितों नै अब जतनो जबानि बिसिंते जतनो जानि पकेटनि रां बाय जों अरे ताबु बागरेलि फाइ दङ अम हाकिनो जों बागरेलि पाकिनो जों ताइ जे इलेक्शन इंयासा नन स्टप 12 ताकारजला एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सि वो विभिन्न प्रोग्राम चेंज जाबाय थानाय आइदार सिनि दूर टू दूर कैंपेन आबो तंनाय आबनि यागला सिनि ताइ प्रोग्राम आमेकिनो चयासा एसेंब्लीनि जारा विधानसभा नि सफायासा जे एसेंब्लीनि लास्ट प्रचार फायासा अब्दि जों कन्टिन्यू खायै सिनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड मुभमेन्ट सिनि 12 ताकारजला वो जों चेंज जाबाय थानाय आबन बाय आसनो हामबाय आंखायनो हाय कफिनाय सिनि अरनि सिनियर लिडार सिनि बरम गोनां अर्जुन देवर्मा बनब किसा अर पक नारनानि बादु हामबाय बेलायनो हामबाय ताकुक मिडिया समा दिनै दिबजाराव नरना दङ कायसा प्रेस मिट खालामजामानि 12 ताकारजला वाइकेट ते तिप्रामथा मिलिलाय जे बाइक रेलि खालामनानै हिमानि जागौ हाय बेलाय थिखे खोनातो दंबा कारण ताम हिमा निजिन सांनि इच्छाबाय निजिनि रां फैसा के बाइक रेलि खालामनानै हिमानि जे कक सालायबानो आबुना साइसिं व्यक्तिगतभावे आंबो अभिनन्दन जानांगौ ते ताम हिमा कारण चेने जे बुसकामन हारमं चेने बोबाग्रा चनो साग्रा जे आर्टिकल 2/3 नि बिसिङाव चिन्ति ब्रसने जे मानथाय हिनि सामान्य अबनो एकमात्र दिग्रसन मुथानि मानो हने बोगर कक सामान्य चिनि सिगला चिनि बुरा चिनि चेरे जतो तमन्न ता पुतो साइने बोबागन लगे हिमलाइने हिनि जे नखरि फाइमन अबनो लगे अनि साक्साइं साइं जे बेलायखे बंनां खाका हामिया फर कारण ताम हिमबा चिनि बुसकामा संगी सारातेपरा जरा बरफ तंनाय बरमन चंगमन फंगन नाय जे जागा 2021 तिप्रामथा पहिला फाइ इलेक्शन खालायतानि इ 12 ताकारजला थेगेन सारातेपरान जों सिसारिका बाइक रेलि खालायका दूर खालायका आसे पलाय तलायनानै हिनजांमान बिसिङे पानो सिनेनो बरफ गोबागानो जे हामजागै 2021 एडिसि हाफामो तिप्रामथा खामरो तमाने हाय 2023 बो जों अन्नान रासिन दल जों नासिगा गारि गोबागा नेतृत्वे बे 2023 12 ताकारजला थेगेन সেই তদ্রুপ পুনরাবৃত্তি খালাयनाय जों जे आन्दोलन दा उनाव नाय तंमानि जागा सारा त्रिपुरा बासिनि बरनो जोंनो नायसिगै नरक सेरनि
কারণ এই ত্রিপুরা হাওয়া বোবাগ্রানে একমাত্র শোনা শান্তি শৃঙ্খলা আর চিনি ত্রিপুরা শোনা বাঁচিনে হিনি একমাত্র নিথানে মানানি হিনি जों পুইতসা মানে ও পুইতসা মান বিসিনি নং থানে নাং নিশা হবন নাং মুসুমো কারণ বোবাগ্রা সারা তেই কেবো চিনি করিখা বোবাগ্রা লাস্ট পাইতা লাস্ট শোনা বমে থানাই হিনি যে কক্সা মানে বোবাগ্রা শোনা সাকা 2023 চিনি ত্রিপুরা মথা সারা কেবো ক্ষমতা ফাইলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ক্ষমতা ফাইনে হিনি যত ত্রিপুরা যত তেই আলাদা দফানি বড় যারা ত্রিপুরা মথানা হামজাबाय दंनाय ताबुं थेगन नखरसेदि चिनि 2023 Chongbari tei जों ताबुं जवान नखरका जतन खालामबाय दिनै चिनि 12 Takarjala bai kaisa press conference khlaijak YTF ত্রিপুরা মথা मिलुबै पिलाव चिनि रो senior leaders borong gonang Khatun Deborma tei borong gonang Arjun Deborma no paifle hambai tei चिनि रो Central Committee ni YTF General Secretary borong gonang Suraj tei chini YTF ni Block President Vijay Devarma Working President Dibor Kolai tei chini oro jo to Udrop rono pipeline hambai जों 12 Takarjala Assembly Constituency ningai je chini initiative najakmani bike rally mega bike rally khlaini 12 Takarjala Assembly ni under je khlaijaknai hamani amo belaikena jotani bangai tiarangani bagai chini buskang 2023 ni Chongbari haikaba chini movement Greater Tripura ni movement no tiarangani bagai chungabo jotani thani husiar mani amo initiative namani jagabo chini joto warriors ro part take part khlainen bagai oro jagabo participate khlaini bagai norok joto no tiar tongani bagai koyu tei bang sawan muchungmani gamo hai chini thangnai 5-6 bosoro IPF declare tongnai dofani bangai hani bangai hnai samung khlai tongnai ro tabo oino jagao thangai borok lama koroi tongmani norno sungomon koinai chini je bike rally wo tomon norok participate jongbai phai khlai phaikanke belaikhena janai jotono hani bangai khlailai mini jagao norni os one shok mungno katal khlai jongbai participate khlai phainani ba jongbai gorongnani bagai norno koi mungnarogu tei chini buskangni all 6 day 7 January je chini bike rally wo जों kaham korangke discipline babe chini time rokno thik mote babe chini youth rok tei Tripura mothani je mannai rok somoi roi mannai rok no rok tiar khlai o rally wo manjak phaini bagai no joton koi tei borok je sai thangmani chini senior leaders general secretary tei chini block president sai thangmani borok je samani no ang agree khlayu borok bai thansa borok je kok samani wo ang joton agree khlayu asuk sawino chini joto warriors rokno o chini bike rally wo tiar tongani bagai khoijau hambai